Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa, ilabi na sa atong makauban sa International Prayer Group based in America. Sa mga pastor o mga pastura, ilabi na usab sa Christian believer. O sa tanan natong mga viewers, gihimamat ko kamuntanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Mayong adlaw na usab diri sa Amerika. Ang pitsa karon diri Pebrero 20. So ni ana pugo kay mupalusot sa akong tuyo ug tumong alang sa atong mga kaigsunan nga nagpadayon og ampo. Ilabi na namatigdan ako anang kadlawon diha sa Pilipinas. Murag gamay ra ang nagkatultol sa moampo. Pero wala problema. Ang ako lang manawagan ko nga ayaw lang yun ninyo kalimte ang mga pagampo. Dito na po ko milinya kaganina. Ang alang sa atong giapilan nga mahimo kong milyonaryo miabot na og $416 million. Ang usa-usab nga akong gilinyahan karon $190 million. Duha ka buok akong giapilan para nga mahimot ang milyonaryo. Unsa may tuyo nini alang sa mga bag-o natong mga nagatanaw sa atong live broadcast dinhi sa Facebook, pinagi sa Reels. Ang akong pagpalusot nini mao ni para ni sa mga pastor ug mga pastora, ilabi na usab sa mga Christian believer nga gustong matagad nato pinaagi sa financial nga pagtagbo sa ila usab nga kinahanglan sa matag adlaw. Alang sa mga bag-o natong naminaw karon, di yung ko muundang og linya diri sa Amerika nga mahimo kong milyonaryo sa dollar. Mao nang hinapil yung ko kaganina 419, grabe kada ko ah. O 460 dito. 416 million. Ang 395 hinabot na og 400 kapin, 416. Unya ang usap po na kong giapilan ron 190 million. Ngano mong makapil mo ko ana, gumikan kay ngano American citizen ko. So kung ibuhos ni sa Ginoo, nining akong gilinyahan kay wa man jud mo pay nakatandog niini. Kamong mga group 1, group 2, group 3, group 4 o hangtod sa group 5 nga mga pastor o pastora, di gyud mo na ko kalimtan. Unsa man pagkalimot nga pitiman dakuan dili po na iyong daya nga istorya kay ngano man di ako Amerika. Unya tinuod po ni akong gilinyahan. Og di pa ni tinuod, di ko magagawago og istorya dinhi. Oy, dako kay ng scam na. Dako kay ng problema nako. Kay di ako gapuyog Amerika. So hingapil ko niini kay naa ako'y katungod. Og naa po ko'y rason nganong hinapil ko niini gumikan kay ngano sa akong personal wa ko nagkalisod. Kay naa ako'y igong trabaho alang sa ako pong personal. Pero hinlinya lang ko ani para nga diin ang akong gibati alang sa mga pastor o pastora nga nagdala sa pulong sa Ginoo nga tunay. Mo'y ako yung special o pagbati nini. Nang iyawat ko, bason pa nga ibuhos ni sa Ginoo nako karong tuiga. Plaster na ba pa kayo? Ang akong passport sunod simana o pormerong simana sa Abril. Adili, pormerong simana sa Marso moabot na akong passport sa American passport. Pintahalan na kayo. Kay di ni basta-basta ni akong gipaningkamot dito sa Amerika para ni sa mga nanalinghog sa akong panawagan, ilabi na sa mga pastor nga hingapil og pagampo. So kung nasugdan ni ninyo mga pastor o pastora nga nagampo mo, ayaw jud kalimte nga diin para ni ninyo.
Pero og dili ni para ninyo undang mo kampo. Kay gausik-usik lang mo sa panahon, di ra balalim. Ada binaog na assign ka ng magampo ka kadlaw, di binalalim, magmata lang yung tuyo lang anak. Muna akong itagaan ako dakong bili. So kamong mga bag-o na ko nga muapilay sa International Prayer Group based in America sa kinadinang pagampo. Ngayon ta kinadina kay wa yun is putol-putol. Padayon ba? Way oras nga gihatag sa langitong trono sa kalibutan nga dili nato hatagan og pagampo. Mao ni sila gingon og kinadinang pagampo. Nakaron og ibuhos yun sa Ginoo. Sayo kayo mo, milyonaryo. Mukatawag ko na kay ngano man para ninyo. Apan sa akong kaugalingon, pwede ko dili mo pilani kaya na ako'y income sumalas kong gisulti ka ganina. Ngani, naghimo ta og mga pagdasig sa mga mag-awit. Ug ako nang gipabalo kagahapon nga inyo ning pangandaman karong umabot 24 sa Pebrero kay magpili na ko kinsa tong matagak o kinsa po tong magpadayon. Apan sa matagak kalabang dili na bitaw dawaton na ako'y 500 labing ubos para sa mga hingapil og kanta. Bahala og waya mo hintan-aw nimo basta dili nako sayangan ang imong pag-apil. Naayo ko'y pahalipay bisan og gamay. May na lang bisan sa akong kapito sa akong panginabuhi dito sa Amerika, musir ko. Dili kay tiwayo lang nako lang inyong kahago sa pagkanta. Hago bilang na magkanta. Natuo mo og dula-dula na. Hagoy, gihaguan ko. Kung kamo wala hagoy, gihaguan ko. Mo nang gitagaan ako ni dakong bili. Ako nang gisay-say ninyo, no? Ngani, gipalusot yun ako tong katapusang hinabi katong Certificate of Appreciation. Kina nindutan yun yung International Christian Singer kay naamoy Certificate of Appreciation. Gikan yun sa Amerika. Naa pa ang logo sa Amerika. Naa pa akong panagway sa mao nga certificate. So dili yun na ingon nga tiaw-tiawan mo na ko naning akong gipaningkamutan para ni sa mga pastora, Christian believer o pastor nga magpagamit sa Ginoo. So mo ni ang akong hinabi karon. Ini makuha nimo ang ikaw mo champion, ikaduha, ikatulo tagaan natong certificate nga ikaw mo first runner up sa gingandan o pag-awit sa International Christian Song. Second runner up, ikaw ako na pong matagaan og certificate. Tama ni sa third. Apan katong mga dili yun makalusot aning first, second o third, nagyapon ko'y konsolasyon. Katong matagak kining karong pag-anunsyo na ko karong umabot 24, namon to'y 500. Ang matagak na pod para sa umaabot na pod nga semana, tag 1,000 na pod siya kapin. Dili basta-basta ni, disam ko kwarta na. Dili na pinaagi mga sulusit dire kay dakpo na dire. Sayo ko og kapriso. Ang akong gihimo, ang akong income, ya tipig-tipig ko, bisan tuod gasto ning pag-apil na ako diri pagka-milyonaryo. Dili ka maka-apil dire sa Amerika og dili ka mo hatag og kwarta, dollar para nga maka-apil ka sa milyonaryo. Apan bisan patuod na ako'y gi-apilan og hatag alang sa pagka maapil ko og milyonaryo, mugahin pagyapon ko. Kwintahan na kayo, giunsa muna ko pagtagal. Sa magpapresentar mo sa inyong kanta,
dili na ko tiwayon. Bisan pa og nagka balintong-balintong, naagyapon ko ipalipay. Kay wa ko gadula. Ang ako lang gipangita, kadtong kinabuhi nga dedikado alang sa paggamit niya sa iyang kinabuhi sa umaabot nga pagwali sa maayong balita, paghimog mga kusada. So, salamat kayo sa mga nanalinghog sa akong panawagan nga naghimo og pag-awit. Kamo usab nga mga wala pa nako madawat, kay daghan man kayo hinghangyo na kong moapil. Sa sunod na mong batch, sa second batch, dawaton mo. Kay kining mahimong champion karon, karong umaabot pipila ka adlaw, i-reserve na siya. Unya katong nahimong second, third, o katong wa yun tawag yun siya, maka-appeal pa mo ani. Ayaw yung nangadiin na muna ko dawaton ra muna ko, pero butang nato ni pero, ha? Kaya para nga din makaanda mo. Og naanay silbing ikaduha na nimong intrante, unya di yu ka maminaw nako, di yu ka nako i-appeal sa pag-post sa akong Facebook, kay wa man ka naminaw nako, di man ko gusto nga maulawan ang akong live broadcast, ilakaduha ang akong Facebook nga sa akong gipiling international, unya wala na nalingog sa akong pamagi. So gamit gyud tong pang disinte sa lain pang pinulungan nga muawit ka. So andam-andami ni alang sa second batch. Kung naa kay sayop aning pumerong batch, kuruhee kini sa imo ra pong kaugalingon. Dayon i-plaster yun ang imong pag-awit. Dili mahimo nga ikaw ra ang mag-video, maklaro kayo nako o pananaw sa uban nga ikaw ra ga video samtang gaawit ka. Pangita yung tao nga masugo nimo nga muhawid sa imong cellphone nga mag-video nimo. Ana na siya para bang dili kayo kana bitaw murag apike, maluoy maguta. Naluoy binako ang uban nga siya ra usara wa jud intaw masugo. Naluoy ko na, wala ko yung katawa, naluoy lang ko. Sa sunod, ayaw na nabuhata kung mahimo. Dayon, og magsanina ka nga, dili presentable, ayaw na napuna buhata kay ikaduha na laban ng batch. O inigkahuman aning uno. Giandaman pa po kanako sa ikaduhang batch og Certificate of Appreciation nga nagasukad sa Amerika. Tiyaw muna ang imong Certificate of Appreciation gikan sa Amerika sa P.O. Box 87 603 Washington, Vancouver, Washington 98687 United States of America. Talagsaon ra kayo kang makaangkon aning certificate gikan Amerika. Alang ni sa pag-awit, ako man ang gisaysay nga ikaw ang mapalaran ug muduaw na ko sa Pilipinas bisan pa og ipanalanginan ko anhaon yung kadili yung kanako ingon og kuan kalimtan kung naa ka sa kinabukiran at tuon yung kanako ayaw yun ing nga pinili man tawana kaniramang naa sa patag kaniramang naa sa syudad ilabi na kana ramang mga arang-arangan muhigda ko bisan pa og banig nga kasi nga na banig nga katol ayaw po ng katol kay madaot atong lawas na kana bang pinobre kamao ko ana kay gikan ko sa kinabuhi sama niya na so wala ta espesyal ani dili ko gusto nga himuon ko niyong espesyal mas kamo pa ang akong himuong espesyal kay ngano hilabihan ang akong pagtratar ninyo nga mga maguli, mga Christian believer, ang akong pagsaludar sa inyong kinabuhi langit nun na akong pagsaludar. Pag ila maubit ang planuhan muna ko pagayo, dili basta-basta ni oy. Ang akong plano
Kung ibuhos lang ni kada ko kayo 419 o 16 ba to million dollars. Gatuo ka kag di ka na ko mabalayan anang akong gisaan nimo nga 3 million. Mukatawa ko na kay pertig yung dako kay ng kwarta og ako nang madawat. Matinong oras ba na o palitan o matunong na sa ako ang kuan. Ani akong ticket na po do. Di na po akong ticket. Giduha man gani na ako ka ticket yun kay ka para yung masiguro. Og masalag maanta ani kay naamog ampo. Kamong nagaampo kanunay kay nakita man ako sa ako ang Facebook nga tingog ang akong cellphone mo yun. Naadi ay gampo ron no. Mayon man ko na. Naadi ay ang group 3 wala pa hintingog. Ang group 2 gatingog. Naibalo na ko og kinsa ang aktibo mo ampo. Mo na nga bantayin kay og moabot ning dakong panalangin sa Ginoo basong pagalig maulahay ka og dawat sa mong panalangin. Kay og ibuhos ng 400 million 416 o 19 ba to? Ditso mo tanan. Pila ra mo kabuok. Sa group 4 24, group 3 24, group 2 24, group 1 24, to apay Christian believer 1 and 2. Di ka ko kahatag ninyo na mag ingon lugay mo nga Ginoo hinsulbong na gyud ang akong kalipay diha sa imong sagradong trono kay nadungog na gyud ang akong mga pag-agulo. Nakita na gyud nimo ang akong mga pag-antos nga suklian na nimo sa langit ng panalangin. Musin natin tani kung makadungog mo guwali nga mayon nga dili magtigong og bahandi sa kalibutan. Paminawa lang nato sila para to nila. Pero og maminaw mo sa wali nga iningon ang Malakias 3:10 og ibubo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan para na sa nanalinghog nako. Pero katong kawali nga dili ka mag-interesado sa butang kalibutan ha. Kay lagi walihan ka nga unsaon man maangkon imong tibok kalibutan ug mawala ang imong kalag. Wala po na imong kalag ug maangkon manggaling po ng naas kalibutan. Ang nakasipyat gud na sa imong pagpaminaw ug mawala ka. Pero di ka mawala, panalangin na siya, oy. Unsa man taon, oy. Unsa man dayon na ninyo pagsabot ng Malakias 3:10. Ibubo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kaat bang na siya giingon sa Biblia nga unsaon man nimo maangkon ang tibok kalibutan. Kakontra na siya. Kung ikaw mahigugma sa butang kalibutan, ayaw padayunan ng imong gibati. Pero ug mudawat ka sa panalangin nga gikan sa Ginoo para nimo nga napakaning kalibutan na ipadayon ng imong pagbati kay nganuman mao na langit ng plano para nimo. Mao bitong pirmitang kalisod. Ang uban jud mga magwalay pirmi ang kalisod kay ngano mudawat anang klasiya sa punto nga giingon nga unsaon man nimo maangkon ang tibok kalibutan unya mawala ang imong kalag. Ayaw pagwala ang imong kalag. Ayaw pag-atras, ayaw pag-backslide. Diha na noong kamudut-dut pag-ayo, kung maangkon nimo ang mga butang ang kalibutan na kay ngano magamit nimo para sa buluhaton sa Ginoo. Depende man guna sa pagmensahe. Pag-deliver sa mga wali nga imong nadungog. Pero og ang wali nga murag magpadiskalis nimo, pirmi jud kang maglisod. Kay lagi isugo sa ilang pagtuon nimo nga ikaw pirmi magsigig-sagit, kaluy imi, tabangi imi. Wa ba mo mahibalo nga ang langit nung tronon na nalingog sa tanang ampo? Sa pag-ampo na daan nimo yung kaluy imi, panalangin imi, tabangi imi. Ayaw inangawa na nadungog. Pero wa po nimo nadungog ang giingon sa Biblia nga gisulti sa langitong trono ug ibubo kung panalangin. Kasi di imong pamalandungan ang mangwali sa Malakias 3:10 dili na kami yung Ginoo tabang imi. Panalangin imi kay ngano saad na manguna. Dugar ka ng sa araw, uy.
Kanang Malakias 3:10, 400 ka tuig sa wa pa ang bagong tugon. Kwentahan na kayo. Sa panahon sa pagsulat ni Isayas, Malakias 3:10, 400 kapin ka tuig, ana pa milugwa ang bagong tugon. Kanang giingon sa unsaon man maangkon nimo ang kalibutan, bag-o naman ang tugon. Anit sa daan gisaad sa langit ng trono. Ang gasulti niini langit ng trono. Ang kanang gisulti sa bagong tugon, kalibutan ng trono. Pagdasig ramang gud sa dinhi sa kanang gayon niya sa Biblia nga unsaon man nimo maangkon ang kalibutan, pagdasig na nimo nga di ka mawala sa pangalagad sa Ginoo. Unsaon man nimo pagkawala kun musabot ka nga kanang panalangin nga hingabot nimo gikan sa Ginoo. Pero hingabot na ang kadagaya sa imong kinabuhi nga dili sa gikan sa Ginoo. Dili na uyon sa giingon sa Malakias 3:10. Kay ngano man, wa ta kay balo nga kanang klasiya sa panalangin nga imong giangkon ang nibutang sa kalibutan, binuang nga pagkuha. Sama ng pagpanulis, pagpangawat, unsa ba, pag-ilad, pag kanang singara na, panglimbong. Kung moabot ang panalangin nga dili limbong, kana mo na bantay higala igsoon ko, nasayop mangguna ninyo pagpaminaw. Maminaw mo sa usa ka magwali para nga diin dili ka mahigugma sa mga butang kalibutan. Depende na sa pagwali nimo, pastor. Mao na nga mga membro kontento ra sa pagkapobre, pagkalisod, gumikan kaya ang imong wali kanunay gadasig nga dili pahigugmaon ang mga membro sa butang ani kalibutan na. Nasayop yun na kayo paghubad kung ako ang pasultion na. Kining butang sa kalibutan iya ni sa Ginoo. Walay butang ani kalibutan na nga dili iya sa Ginoo. Pero imo nang gamiton ang butang sa kalibutan sa dinautan, di na manggilabot ang Ginoo niya na. Pero og imong gamiton ang mga butang nga iya sa Ginoo nga para sa Ginoo, hilabihan kalipay niya pagayo. Mao bitaw galit, pirming kalisod ang mga pastor. Magkalisod ang mga pastora kay ngano man, wala kayo na butang ang ilang pagtuo ug pagsalig sa gisulti ni Jesucristo. Kung sa may giingon ni Jesucristo, ingon siya, kung makabaton lang mo pagtuo sama sa liso sa mustasa, mabalhin nimo ang bukid. Kining puntuwa mga igsoon, dili yun ang bukid nga imo makita diha, ibalhin na nimo. Kay wa kay katarungan nga kanang bukira imong ipabalhin. Unsaon man puna nimo ngano mang ibalhin man nimo ng bukira? Unsa may imong tuyo imo abalhin ng bukid, ngano ibalhin man nimo? Iabot na sa imong hunahuna ba? Dili na bukid nga anang makita nimo nga na pangpang na daghang mga kahoy, dili na mao. Ang bukid sa imong kapobrehon. Ang bukid sa imong kalisod sa imong ministry. Bukid ni sa tanan. Mao bitang ubang mga pastor nga matay nga way balay, kay bukid mo yun ni kayo. Walang ni masabti sa mga magdalag kanabang pangulo anang mga reliyon, walang ni masabti. Mura bag iduot pag-ayo ng mga magwali nga pirmi lang maglisod, gusto silang magsiging maghangad ang mga magwali sa mga founder sa mga ilang mga sa pangulo-pangulo. Kung makasabot lang ka sa tuyo sa Ginoo gyud, unsa may tuyo sa Ginoo? Basahin niyo ang Juan 21, 15, 16, 17. Mao ni tuyo sa Ginoo. Pumero sa 16, pakana ang ako mga karnero. Sa 17, sa 15, sa 16, pakana ang akong mga nating karnero. Pagka 17, tagda ang akong mga karnero. Gipasabot pa ni pag-ayo sa mga pangulo sa relihiyon nga kining mga pastor o mga pastora mao ni mga karnero ni Ginoong Jesucristo. Unsa man day karnero ni Jesucristo, ikaw ba day founder? Kung ikaw man gali founder ang karnero ni Jesucristo, usa ra day karnero ni Jesucristo. Hingon siya, pakana ang akong mga karnero.
Dili unta siya musulti og mga og usa ra galing ka karnero ang iyang ipagpakaon ni Pedro. Hiningon siya, pakana ang akong mga karnero. Pakana ang akong mga nating karnero. Tagda ang akong mga karnero. Kinsa man ani gingnan? Founder? Pila ra buk founder? Sa usa ka reliyon, usa ra ka buk founder. Apil na sa giingon sa Biblia. Kanang giingon nga, pakana ang akong mga karnero, mga pastor na siya. Sa tanang mga reliyon, basta hintuon ni si Kristo. Pero, relihiyon nga wa hintuon ni si Kristo, wa kay labot anong giingon sa Juan 21. Kana sa tinuod ha? Wala ko na suko, ang ako lang gitagaan ako, bagda kong bili ang akong gisulti. Gitagaan lang ako saktong punto ba, tuno, para nga din makasabot mo, unsag yun ang akong gipaningkamutan diri sa Amerika. Muna nga kamong mga pastor nga nagsunod nato kanunay ngayong apil sa kinadinang pagampo nga nagasukad sa Amerika, dili ni mahimong matiway para nimo. Di gani na ko tiwayo na imong pagkanta-kanta. Di sa amang ko abot ana. Nangulikta ko dire, gidakop na ko. Pauliong ko sa Pilipinas. Ako ang income na siya. Unang naagod, first price, 5,000 pesos. $100 na siya. Ug ako nang ipamalit, daghang kong magpalit anak. Pero nga namang ako mang igigol-gol yun na para anak. Kaya nga no, na ako'y pagtagad sa mga katawhan sa Ginoo. Kanang ginganan og karnero ni Ginoong Kristo. Dili gani kakaayo na ako sakop. Dili ta pariyag reliyon, dili ko ang iyong founder. Pero nga no, plano man ko para ninyo. Kay giisip mo nako nga kamo tinuod nga karnero ni Ginoong Kristo. Mo na nga kon imo ning libog-libugon ni akong hinabi, libugon jud kag una-una. Apan kun imo ning dawaton ning akong gihinabi karon nga makasabot jud ka pagayo, malipay ka nga imo kong nahibalag. Kay nalipay man ka, ayaw kalimot sa pag-follow sa akong Facebook, sa akong profile name, U.S. Edward Vision. Sa Binisaya, U.S. Edward Bation. Okay? Ayaw po kalimot sa imong YouTube. Kay naamang ka YouTube. Ang akong profile name sa akong YouTube channel, U.S. Edward Vision from America. Tuwa dito, imo na usab madungog ang akong gihinabi dire sa Facebook, hasta usab dito sa YouTube. Gituyo na nako para nga din ang tuwa sa YouTube madasig po sila sa pagpaminaw unsay tuyo nako nganong nakiginabi ko dinhi sa media pinaagi sa Facebook o sa YouTube. So mao na mga kaigsunan ko. Hapit naman ko moabot sa akong oras. Hinumdumi sa di pa kumubiya, hingdako na pag-ayo ang akong gilinyahan dire $419 million. O 16 ba to? Ang usa, $190 million. Bisag ka na lang 190, lipay na ko kayo na. Matuma na gyud ang akong gipangandoy sa mga pastor o pastora. Ayaw ina nga diin, mabalaka ko o magmahay ko, nga tukuran mo sa akong gisaad. Mauni akong kalipay nga moabot na nimo kay nganuman mauni pangandoy ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan, gipadayag ni Pedro ug mismo si Pedro wala naka angkon sa maong saad, wala siya nakatuman, namatay na lang si Pedro. Nahadlok og mamatay kog sayo unya di ko katuman. Wala ba'y tao nga inani? O makakita ka, imposible. Bisan sa reliyon, wala na plano inana. Tingali mo yung nga aser. Makahiim mo ka na kay, kuan man ka, kay naman kay giapilan nga mahimong milyonaryo. Una-una ha, di pa ko milyonaryo, naghatag-hatag na ko. Na may daghan na itong mga kauban dire. Na nalinghog. Gipos na gani na ko itong usan, nalipay kayo nga nakadawat og bugas. Pila na ito katuig, usa ito katuig na kong hinabi sa Facebook. Ako lang itong gi-replay para nga di may balo mo nga dili tiyaw ni akong gihimo nga nakikinabi ninyo. Dili to sa pastora.
alagad to siya sa Ginoo, nangalagad to siya. Kini nagapasabot mga kaigsunan ko, kung gihimo na ko na nga di pa ko milyonaryo, unsa na ka og panalanginan ko, kay ako man ang angkunon sa akong kaugalingon nga di na moabot sa akong kinabuhi og wala pa ang Ginoo nga nagpanalangin. Mao na nga takos kamo nga mudawat nini akong giplano tungod kay ngano, hingtabang mo hangyo. Nagpetisyon ta. Matag karon unya, nagpetisyon ta sa langit ng trono nga iyang i-release ang maong dakong panalangin. Ay lagi, murag na apsan man ta sa tong oras, mo nasaba ko nga na kaninyo, ako na ning padayon sa sunod nga panahon. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon. Ang Ginoo magauban. Ug magapanalangin ka natong tanan, hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen og amen.